10 कोलाई चाम्पावार TTAADC कन्स्टिट्युएन्सीनि 17 नम्बर बुथ ताई 3 नम्बर बुथ हो दिनै फुंनि सिमिनो ताइसा रिपुल उमनि बागै लुकरक बुथ रानै फैबायका खातुं खाजा खालायनो पुलिस नायमथांनि बखातै करात नायमथां रोमानि नगजाखा ताई बुथ थानिwo केबेंमुं गरै खायनि बागै ओ बुथ सेन्टारो जतै बुथार दङ 699 जना फुं कचां कचाङावनो 9टा जरा बुथ फैगा 149 जना बुथारक फुंनि सिमिनो नायथादकता लाइन बासालाय बुथ रानि फालिका बासालायका खरसायमानो लाइथानाय 12 तारिख ओ बुथ लाइथानिwo किसासे साउसिद्रा थांनाय सिग्लारो सिक्रि सकरो खालायनाय बुथ थानिरागो बुथ रिया खायरेका नै कक्सि जामुं ताई इलेक्शन कमिशन नि बखातै आ कक मानो खानामानि यागोलो ताइसा रिपोल खालायनि बागै साउंबतां यागो नाहारजागो अबायकेनो लुकरो ताइसा बुथ रानि बागै दिनै किरिकरक करिखै बुथ लाइमानि नगजाखा नायमथां बेलायखे कराक नगजाखा ताई इलेक्शन कमिशन बाय पुलिस नायमथां रगनो हामबाय रेखा लुकरो আজকে আপনারা কি ভোট দিতে এসেছেন? কিরকম ব্যবস্থাপনা এখানে আছে? ভালো আজকে একদম নিরাপত্তা পরিবেশ আছে, পরিবেশে ভোট দিতে পারতেছি আনন্দ উৎসব করে। যারা দায়িত্বে আছে কর্মচারীরা এরা আপনাদের কিরকম সাহায্য করছে? খুব ভালো কোনো অসুবিধা হয়েছে না তো? আপনাদের বুথ সেন্টারটার নাম কি? কত নম্বর বুথ সেন্টার? হাজারিপাড়া ধরে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিরকম ছিল? ভালোই, ওই গতকাল থেকে তো নিরাপত্তা বাহিনী তো পুরাই আমরার উপরে নজর আছে, ঠিক আছে সব কিছু। আমাদের পাড়া আর সেন্টার এইগুলো তো সব ঠিক। কোনো অসুবিধা হয়েছে না তো? না না, শান্তিতেই আছে এখন পর্যন্ত। আপনারা ভোট দিতে মানে এই নির্বাচন কমিশনের যে যারা দায়িত্বে আছে তারা আপনার সাথে সহযোগিতা কিরকম করছেন? সহযোগিতা ভালো হইতো। আমাদের এখানে পাড়ার যেই না কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সঙ্গে তো মোটামুটি ভালোই যোগাযোগ, বা তারাই আমাদেরকে বলছে যে আপনারা কালকে ভালো হয়ে বুথ দান করবেন। তো এই তো চলছে ভালোই। धन्यवाद दादा। सर आज यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है कैसा हो रहा है? यहाँ सिक्योरिटी कैसा व्यवस्थापना है? ये एक यहाँ पे 10/17 है, रामदेव ठाकुर पारा SB स्कूल कल्याणपुर PS के अंडर आता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुलाई चंपावर। यहाँ पे रीपोल अनाउंस हुआ था, तो उसी मतलब उपलक्ष्य में हमने इसका सिक्योरिटी मल्टी प्रोंग तरीके से किया है। तो इनर सर्कल है, उसके बाद आउटर कॉर्डन है, इसके बाद आपका फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं साथ में, इसके साथ साथ फिक्स पिकेट लगाया है, साथ में 3 नाका पॉइंट भी लगाया है, ड्रॉप गेट भी है, CRPF का एक QRT रखा है, सफिशेंट विमेन ऑफिसर विमेन कांस्टेबल्स भी रखा है। तो एक मल्टी प्रोंग तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर किया है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया गया है वोटर्स को। तो यही मकसद है। और अभी ऑलरेडी 3 घंटे का अप्रोक्स हो गया है, तो एक वोटिंग पीसफुली चल रहा है और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। साथ साथ में मॉक पोल भी एक फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट हुआ था मॉर्निंग में। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग गुड। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আপনার আজকে এই যে খোলাই এবং চাম্পাহর কেন্দ্রে আপনি বিজেপির মনোনীত প্রার্থী, আপনি কীরকম মনে করছেন যে কীরকম রেজাল্ট হতে পারে? তো ভোটারদের মধ্যে কীরকম সারা দেখতে পাচ্ছেন? নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আজকে যেহেতু আমরা আবার রিপুলকরণ প্রয়োজন হয়েছে, গত প্রথম 12 তারিখে যে ইলেকশন বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন আক্রমণমুখী হয়েছিল আমার ভোটাররা বা বাঙালি বন্ধুরা, তার জন্য আজকে রিপুল হওয়ার পর যেভাবে শান্তি শৃঙ্খলা পুলিশ সহযোগিতা করছেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আজকে সেই 17 নম্বর বুথে বিপুলভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করবে। আপনি তাদের কীরকম আশাবাদী এবার মানে জয়ের বিষয় নিয়ে? জয় একদম 100% এবার হবে ভারতীয় জনতা পার্টি, সরকার গড়বেই। আজকের যে এই যে আবার পুনরায় ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনতে দেওয়া হয়েছে, তাদের এবার পুলিশের ব্যবস্থাপনা কীরকম দেখছেন? পুলিশের ব্যবস্থা একদম অসংখ্য যে পরিমাণ সহযোগিতা ভালোই হয়েছে, সহযোগিতা তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে অসংখ্য ধন্যবাদ।